how women can, work and get a good position in this country. اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ سب کچھ پاسبل ہے. whatever you want to do it sooner than later. کیونکہ اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے جو آپ کو خوشی دیتی ہے تو پھر آپ وہ زندگی میں کبھی نہیں کر پائیں گے. آئی ڈونٹ ریمبر ادر دین ون آف مائی کزنس جو کہ بینک میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کارپوریٹ ورلڈ میں. ٹپیکل میری میری لائن ہوتی تھی، آپ کسی کو نہیں بتایا کریں، نظر لگ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. سو بٹ دیٹ میڈ می پراؤڈ آلسو. ایموشنل انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ. یو نیڈ ٹو بی اے، ورنہ تو اے آئی آ رہا ہے ہمارے کھا جائے گا سب کو. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Abbas Bilgrami. Welcome to Upper Deck. Today we are fortunate enough to have somebody from a corporate world. Corporate world میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ her career path has been interesting. We would like to listen about that as well. یہ اچھی بات جو سب مزیدار اس پورے شو کے اندر آپ کو پتہ لگے گی، وہ یہ پتہ لگے گی کہ جو لوگوں میں مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں اباؤٹ ہاؤ ویمن کین ورک اینڈ گیٹ اے گڈ پوزیشن ان دس کنٹری. اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ سب کچھ پاسبل ہے. میں آج ہی بلکہ کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کیسے ممکن ہے ایک عورت کے لیے پاکستان کے اندر جو کہ ملٹی ٹاسکنگ تو اس کا پارٹ آف دا پیکیج ہے. شاید مردوں کے لیے ملٹی ٹاسکنگ کی ضرورت نہیں، جو کہ ہاں ہمارے معاشرے میں کسی حد تک ضرور ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مردوں کا ہی کام ہے، ان کی ہمت عورت نہیں کر سکتی ہے. میرے خیال سے ان کے لیے خاص طور پہ میسیج ہے کہ وی ہیو اے گیسٹ who has done it and she is at a position جو کہ بہت زیادہ تعداد میں مردوں کے پاس ہوتی تھی، لیکن she has done her جو بھی زندگی میں محنت تھی اس نے اس لیڈر میں ان کو ہیلپ کیا. اور آج ہم ان سے سنیں گے اور انسپریشن لیں گے کہ کس طرح سے it is so possible. Although there must be difficulties as well, and we would like to listen to all those challenges and hurdles. So اس سے پہلے کہ میں زیادہ وقت ضائع کروں سب کا، میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے لاہور سے ہم آئیں آپ اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے پاس سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی آبادی کم ہے. ہمارے بڑے باقی جو شہر ہیں اس میں آبادی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو ہمارے پاس لوگ بھی اچھے کم ہیں، آبادی بھی کم ہے. سو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ جیسے لوگ اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا رہتا ہے. وجہ یہ کہ ہمارا جو دیکھنے والا ہے وہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو سننا جو کہ ریئل ٹائم موجود ہیں. مطلب ہم ویسے تو سنتے رہتے ہیں بہت سی باتیں بہت سے لوگوں سے، لیکن اگر آپ موجود ہیں تو آپ سے ہم سن سکیں گے. ہمارا شو کا فارمیٹ ایسا ہی ہے کہ ہم آپ سے آپ کے بچپن سے شروع ہوتے ہیں، جہاں اس بچپن سے جہاں سے آپ کو یاد ہے سلسلہ، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو وہ آگے تک جو ہاں آپ آج بیٹھی ہیں وہاں تک لے کر آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بچپن میں ایکچولی چلی جائیے. صحیح ہے. سو اٹس کائنڈ آف اے بیک ٹو دا فیوچر کائنڈ آف اے تھنگ. گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس وہ والی، لیکن وی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، میں کچھ تو تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں بہت کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں. سو میرے لیے تو بڑا آسان ہے سوال پوچھنا آپ سے کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، کہاں اسکولنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو ویڈ لائک ٹو نو دس. Okay, first of all, thank you very much for such a gracious and kind introduction. So, پیدائش میری جو ہے لاہور کی ہے. لاہور کی ہے جی، اور میں آل تھرو آؤٹ میں لاہور میں ہی رہی ہوں. اچھا. ایکسیپٹ جب میں نے پھر یونیورسٹی جوائن کی تو آئی کیم ٹو اسلام آباد. اچھا. فار دیٹ 4 years آئی واز ان دا یونیورسٹی، اور اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی انجینئرنگ. اچھا، یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا. اور اس کے بعد آئی وینٹ بیک ٹو لاہور اینڈ دین اسٹارٹڈ ورکنگ. آلرائٹ. سو اسکولنگ کسی خاص جگہ؟ سو مائی فادر واز ان ایئر فورس. اچھا. اور وی ور ڈسکسنگ، سو میں آئی کم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ، فورسز بیک گراؤنڈ آئی وڈ سے.
So my mother was a teacher in Garrison. अच्छा. So हम सारे जो हैं all our siblings हम सब Garrison से ही पढ़े. अच्छा, great. So all throughout. Wonderful. और इवन मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो भी खैर एयरफोर्स की थी. Hmm. So बस उसी तरह से एक फौजी लाइफ जो होती है. अच्छा. So हमने बस डिसिप्लिन किस्म की लाइफ. Discipline, yeah. अच्छा. So एयरफोर्स में तो फ्लायर So he was in engineering. इंजीनियर. also. अच्छा. ओके. हाँ जी. और क्या कोई खास एरिया ऑफ इंजीनियरिंग क्या कहलाते हैं? aeronautical. एरोनॉटिकल Yeah. कहलाते हैं. हाँ. So उसमें खैर अब्बू की तो पोस्टिंग होती रहती थी बट हमने मेजरली जो है वो लाहौर में लाहौर ईस्ट रहे हैं. तो आप F-16 में बैठी हैं कभी? बैठी तो नहीं हूँ, देखा है. हाथ लगाया है? अच्छा. हम तो ऊपर से देखते हैं गुजरते हुए, खासतौर पर इस्लामाबाद में 23 मार्च को. एग्जैक्टली. वो हमें अच्छा लगता है वो जहाज़ ऊपर से. और खैर टॉप गन देखने के बाद ना उससे और मोहब्बत हो जाती है बिल्कुल, आपको. वो जो एयरफोर्स का जो लाइफ है ना, तो और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से हर बच्चा मेरे ज़माने का जो था वो उससे पूछो तो क्या बनोगे, तो कहता था पायलट बनूंगा, एयरफोर्स में जाना है, सो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है. बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अब तो खैर पाकिस्तान में ख़वातीन एयरफोर्स पायलट्स भी हैं, है ना. 2005 में पहला बैच आया था और हमने एक हमारा क्लाइंट था, उसके लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस शो के, बिकॉज वो आपके जान पहचान वाले क्लाइंट ही हैं. ओके ब्रिलियंट. सो तो आपको शौक था फ्लाइंग का? बहुत शौक था, मुझे बहुत शौक था. एंड एक्चुअली मैं दो चीज़ें करना चाहती थी बचपन से. एक मैं चाहती थी कि मैं पायलट बन जाऊँ और एक मैं चाहती थी कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूँ. अच्छा. या फिर सिविल इंजीनियर. ओके. सो वो मैं नहीं बनी बट जो भी खैर वो था किस्मत में लिखा हुआ वो तो हो गया. एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो. बट अगर आप मुझे बचपन में लेके जाएँ तो मुझे याद है कि मैं ये सोचती थी कि मैं इन दोनों चीज़ों में से कुछ करूँ. अच्छा. ओके. एंड दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्मली फ्लाइंग की तरफ लड़कियों का रुझान शायद बिकॉज ऑफ योर फादर यही होगा. एब्सोल्युटली. सो यू आर क्लोज टू योर फादर? या वेरी मच. और खैर हम तो सारे ही बहुत क्लोज थे अपने पेरेंट्स के, अभी भी हैं. सो क्योंकि हमारे आई थिंक माइंड में इंस्टिल्ड भी ये था कि यू नो फौजी बनना है. और माई फादर वॉज वेरी मच यू नो प्रो दैट कि आप सारे जो हैं वो आर्मी में जाना चाहिए सबको. माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर. अच्छा. सो जब वो डॉक्टर बनी तो उसको भी अब्बू ने ये कहा कि तुम्हें भी आर्मी में जाना चाहिए. अच्छा. ओके. तो बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट. एक्चुअली मैंने टेस्ट भी दिया था आर्मी का. सो उसके बाद पर हुआ ऐसे कि आई केम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाय देन मैं नहीं गई. बट अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर मैं उस वक्त 2-3 महीने पहले अगर अपेयर हो जाती तो आई वुड हैव बीन इन आर्मी. अच्छा. ओहो, फिर तो हम आप मिलती नहीं हमें. नहीं, लेकिन ये कि अब मैंने देखा आर्मी के अंदर भी बहुत से डिसिप्लिन्स आए हैं नए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदर देन यू नो द टिपिकल जो था हमारा. अब तो बल्कि जो आर्मी की द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी और वो बता रहे थे, इवन मेरा भाई आर्मी में, सो ही कीप्स टेलिंग मी आल्सो. इंजीनियरिंग में तो खैर बहुत से लोग हैं, इवन मेरी कुछ सीनियर्स हैं जो यूनिवर्सिटी की जो आर्मी में है. मेरी अपनी एक वन ऑफ माई फेलोज टेलीकॉम से, इनफैक्ट 2 of them they are also in army. अच्छा. ओके. वंडरफुल. हाँ, दैट्स बिकॉज ये मुझे याद है बैक इन 2000 हम ये सोचते थे कि आर्मी में इंडक्शंस जो हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया को आया था एक ज़माने में कि लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे बिकॉज कोई इंस्पिरेशन नहीं थी. बट हमारे यहाँ खैर आर्मी के चूँकि अच्छा एक लोगों में जज्बा होता है, जो लोग अमूमन ख़ास तौर पे जो नॉन अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे आप लोगों से बात करें तो एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ आर्मी. स्पेशली अब जब मैंने देखा कि इंडक्शन जो फीमेल इंडक्शन आर्मी भी बढ़ गई बिकॉज डिसिप्लिन मज़ीद आ गया. IT भी आई थिंक अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आर्मी के अंदर. सो ये इसका मतलब ये कि आपने जो आपके यहाँ डिमांड थी विद इन यू नो योर हाउस, उससे थोड़ा सा रिबेलियस Exactly. I don't remember other than one of my cousins जो कि बैंक में है. अच्छा. उसके अलावा कोई बंदा भी मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है. इनफैक्ट वन ऑफ हर बैंक में तो 2-3 लोग हैं बट उसके अलावा नहीं है. सो व्हेन आई डिड माई इंजीनियरिंग तो माई फादर वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, यू हैव टू गेट अ जॉब ऑल बाय योरसेल्फ. सब कुछ खुद करना है, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी और यू नो हर चीज़ मेरिट पे आपने खुद करनी है. Wonderful. और एक चीज़ जो मेरे अंदर आई थिंक सबके अंदर, लेकिन आई थिंक ज़्यादा मेरे अंदर ये आई कि जो एक अब्बू का एक डिसिप्लिन कह लें या कुछ भी कह लें, यू नो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल थ्रू आउट. ठीक है. सो वो काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे अंदर भी हैं. अच्छा. मुझे लगता है, सो पीपल से दिस टू मी, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. बट लोग कहते हैं कि Is your team who's saying it? या आई थिंक बट आई रियली एंजॉय इट क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो जो फौजियों वाली एक चीज़ होती है ना, वो है मेरे अंदर. What's your star? Scorpio. You're a Scorpion. Yeah.
I can, my daughter is a Scorpio, so I can understand. So our discipline in every way. मतलब मैं और मेरी बीवी जो है ना शाह खर्च हैं, हम चीज़ें खरीदते रहते हैं. शी बचपन से वो क्या करती थी, हमारे ट्रॉली के पीछे पीछे चलती थी, जो ट्रॉली में हमने चीज़ें रखी होती वो निकाल के वापस रख देती थी. अच्छा, the opposite of what children do. या वो कहती है ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, छोटी सी थी. अच्छा. So I can understand Scorpions are they're very clear headed in these things. So जो आपकी यूनिवर्सिटी थी वो इस्लामाबाद में आपने जी, बताया, इस्लामाबाद में. वो कौन सी यूनिवर्सिटी से? एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. एयर से किया था आपने? ओके, गुड. सो और वही 4 साल का कोई जी 4 साल का बैचलर्स होता है, और ये उसी तरह से इंजीनियरिंग जिस तरह से नॉर्मली होती है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, एंड उसके फौरन बाद यू केम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जी, उसके बाद विदाउट एनी एमबीए? नो, खैर मैंने बाद में किया था, अच्छा. सॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एमबीए. नहीं, बट एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड विद एन इंजीनियरिंग डिग्री, आई डोंट नो व्हाट डिपार्टमेंट हैव यू? So I basically never thought to be on the commercial side, जो मैं अभी हूँ. ठीक है. So I was inducted at Packages as a trainee engineer. अच्छा. So actually क्योंकि वो बैच था 10-12 इंजीनियर्स का, Right. so I was one of them. ठीक है. And I was the only person from Air, बाकी सब UET और NUST and all of those. ठीक है. So उसमें And there were other girls as well? No. You're the only one? Yeah, there were अच्छा. no girls. वाह. और उसमें मैंने प्रोडक्शन में ज्वाइन किया था, जो कि मशीन्स पे सारा काम था. अच्छा, okay. इवन शिफ्ट्स में भी था उस वक्त, आई रिमेंबर. मैंने शिफ्ट्स तो खैर उस तरह से नहीं की, बट द अदर फेलोज डिड दैट. अच्छा, ओके. So वो हार्डकोर इंजीनियरिंग थी. Where was that job? Packages Limited, Lahore. Lahore. Oh, अच्छा. Packages is a very good company. Yeah, it is, surely. Okay, then it must have helped you in all या आगे आपके करियर के अंदर बहुत सी चीज़ें चीज़ें सेट होते हैं. I think मुझे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दो चीज़ों ने मुझे बड़ा किया. I was very ambitious in my head, but at that point in time I probably did not realize it कि मुझे बड़ा, तो मुझे उस वक्त ये था कि मैं बहुत खुश थी. मैं 25,000 की पहली मेरी जॉब थी, and I was extremely happy Okay. कि जॉब मिल गई है and all of those. So उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस तरह के mentors और bosses मिले जिन्होंने मुझे बहुत encourage किया. So then I realized कि I can be a very good resource. So आपके इस करियर के अंदर आपको कोई फीमेल बॉस मिली? जी, दो एक्चुअली. दो. कैसी होती हैं फीमेल बॉस? One was excellent, ठीक है. very nice, very sweet, and one was okay. ठीक है. Yeah. जो एक्सीलेंट थी उनकी क्या क्वालिटीज थी? She was very, very polite, sweet, and like very nice person. Not like you. I don't know that people can tell about. हमने अभी बताया था आप यार बड़ी डिसिप्लिन है और लोग डरते हैं आपसे. अच्छा, so I think I have two personalities. अच्छा, okay. One is my professional side and one is my personal side. ठीक है. But क्योंकि अगर मैं बिल्कुल honestly बताऊँ तो वो साइड थोड़ी सी अब कम नज़र आती है, because it's more of my work now. Okay, that I post about and I talk about. ठीक है. So जो मेरी वो वाली साइड है वो I think मेरे घर वालों को पता है और मेरी friends को पता है. Of course. That's it. So जो so otherwise I think my friends can tell better, but I think I am very funny with my friends. अच्छा, great. Yeah. That's important. Because फ्रेंडशिप में तो खैर आपके बीच में कुछ नहीं होता एक दूसरे, मतलब आप बचपन से बाज लोग होते हैं, बाद में भी दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्ती शायद है ही रिश्ता ऐसा, उसके अंदर फिर आप जो हैं वो हैं. No judgments. नो जजमेंट. वो मतलब आप बुरे हैं तो आप बुरे हैं, बिल्कुल. उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा आपके बुरा. बिल्कुल. सो ये तो होता है. सो अच्छा, ऑफ कोर्स जो कि आर्मी बैकग्राउंड्स के या फोर्सेस बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनके बचपन के दोस्त बड़ी मुश्किलों से बनते हैं. बट यू गाइज स्टेड इन लाहौर, सो दैट माइट बी कि आपकी बचपन से दोस्त हैं और दोस्त रहे. So basically we were three. खैर बड़े भाई तो बहुत बड़े थे मेरे, जो मैं बता रही थी, he was also in army and he then embraced शहादत. So वो हमसे काफ़ी बड़े थे. अच्छा, तो वो तो by the time we grew up he was already working. अच्छा. So बाकी जो हम तीन थे, elder sister is a doctor ठीक है. and she lives in UK, she's married with kids. And फिर मैं थी और मेरा छोटा भाई ठीक है. जो भी आर्मी में है. So हम दोनों we were like very much outgoing, और हम बड़े extrovert बच्चे थे और बहुत शरारती बच्चे थे, बहुत ज़्यादा. So we always used to do a lot of things wrong in a wrong way. Like what? So I मैं used शरारती to, का लेवल देखना चाह रहा था. so मैं अपने भाई से कहती थी कि चलो ये काम करते हैं, जो भी कुछ. For मैं किसी की example, बैल बजा के भाग गए. वो तो बहुत करते बात थे, करते वो तो थे, बहुत करते ठीक थे. सो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई से कहा, जो कि मैं आई रिमेंबर, मैंने से कहा कि ये तुम मेडिसिन पढ़ी थी, मैंने कहा तुम ये खा लो.
So I don't know. और उसने वो he had it and then my mother had to take him to the hospital. Really? Oh. So we were that naughty. अच्छा ठीक है. So और मुझे तो बहुत चोटें लगी हुई हैं और साइकिलिंग हम बहुत करते थे. अच्छा. और बहुत ज़्यादा मैं तो my parents used to say कि पता नहीं ये बच्ची जो है ये हर वक्त बाहर फिरती रहती है, खेलती रहती है. और मेरे भाई के जो ग्रुप था उसमें मैं भी शामिल थी. अच्छा ओके. हाँ You वो know, होता है अमूमन इस तरह के so siblings बहुत से लोग थे. मेरी बहन जो थी वो बड़ी पढ़ाकू बड़ी अच्छी बच्ची थी. तो मैं बहुत शरारती थी. तो आपसे उम्मीदें कम थी घर वालों को वैसे. आई थिंक सो. अच्छा. बट दे वर रॉन्ग ना. सो जब यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज पहला जॉब आया था तो वो अप्लाई किया था कहीं पे, कैसे हुआ था वो? सो आई वॉज वेरी डेस्परेट. एक्चुअली 2-3 महीने मैं घर पे थी और आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड. और मैं बड़ी दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि मुझे जॉब मिल जाए. और इधर उधर अप्लाई ऑब्वियसली करती थी. बट वन ऑफ माई सीनियर्स इन द यूनिवर्सिटी ही यूज्ड टू वर्क फॉर पैकेजेस एंड वन डे ही सेड टू मी कि मुझे अपनी सीवी भेजो. सो आई सेंड दैट टू हिम एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू करवाया. अच्छा और फिर उस ज़माने में टेस्ट भी होता था एक. हाँ और मल्टीनेशनल में बड़े टेस्ट होते थे भाई. सो वो टेस्ट था और मुझे आई रिमेंबर आई टॉप दैट टेस्ट जो मुझे पता चला था. और उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ और फिर वो जॉब मिल गई मुझे. एंड व्हेन वाज दैट? 2010. 10. ओके. सो पाकिस्तान के हालात ने अभी गंभीर नहीं हुए थे. सही थे. सही थे ना. हाँ जो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किलात की तरफ हम आए हैं. Exactly. So how long you worked for packages? 5 years. 5 years? Yeah. The same place, same department? नहीं, so उसमें पहले मैं थी इंजीनियर. प्रोडक्शन पे थी. फिर आई केम टू प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट. प्लानिंग प्राइमरीली. अच्छा ओके. सो प्लानिंग में ये था दैट वी हैड टू प्लान कि किस मशीन पे क्या चलेगा, द स्केड्यूल एंड एवरीथिंग. सो हमारा बड़ा क्लोज लिंक था विद सेल्स. सो पैकेजेस जो है बेसिकली जो कि ये तो मुझे पता था कि सारे जितने भी मटेरियल्स पैक होते हैं तो इनका अपना सेटअप होता है जहाँ पे डिफरेंट पैकेजिंग करते हैं. जी, दे हैव फैक्ट्रीज. सो इट्स नॉट कि जो हमारे पास दूध आ रहा है और जो चाय आ रही है वो हमारे. सो द पैकेजिंग मटेरियल इटसेल्फ वो ये बनाते हैं. अच्छा एंड देन दे गिव इट टू द जो भी. बिल्कुल. जैसा यूनिलीवर की पैकेजिंग है या नेस्ले की है या पेप्सिको की है, कोक की है, द रैपर्स एंड ऑल दैट. सो वो सारा बिजनेस है. बाबर साहब द ग्रेट एंड ही हैज दैट पेपर मिल आल्सो in Kasoor. But he's such a amazing personality himself. Absolutely. An icon in Pakistan. मतलब आप जो उनकी from the beginning, you know, not now, but from the beginning आप देखें तो very interesting personality, very smart guy, you know, from और लम्स मेरे ख्याल से जी फाउंडर ऑफ लम्स फाउंडर में से हैं. सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जिसका लीडरशिप किस तरह से है. You know, कितना चैलेंजेस आते थे जो शुरू के ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे. यू नो अ पर्सन हु इज़ अमंग ऑल द मैन इंजीनियर्स आप आई हैं तो लोगों को वैसे ही यू नो परेशानी तो होती है यू नो. अच्छा उस टाइम पे पैकेजेस में पहले टाइम पे तो मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि अब ये सारी बातें होती हैं. उस ज़माने में कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी और कोई ये बात करता भी नहीं था. हाउ एवर नाउ दैट आई लुक बैक मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे आता था वो एज का आता था. एक्सपीरियंस. एज को मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस इज ट्रू कि नोबडी वाज विलिंग टू रिपोर्ट इनटू मी बिकॉज पीपल यूज्ड टू से कि जी हम इस बच्ची को क्यों रिपोर्ट करें और इसको कुछ आता नहीं है. यू नो दैट वाज फॉरएवर फॉर मी कि इसको तो पता ही नहीं है कुछ. ये कैसे हम ये मेरी बॉस नहीं हो सकती. इवन पैकेजेस के ज़माने में मुझे 2 लोगों ने कहा, मुझे नहीं कहा, मेरे बॉस को कहा कि हम इसको नहीं रिपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज शी डजंट डिजर्व इट. अच्छा. और बड़ी मज़े की बात है कि वन ऑफ दोज पीपल नेवर टॉक टू मी ऑल्सो एट दैट टाइम. Really? और वो मेरी टीम में था और वो मुझसे कभी उसने बात नहीं की थी. Okay. सो मेरे लिए व्हाट वर्क. ईगोज भी हैं ना. ईगोज तो खैर आपको पता है फिर. और फिर एक अजम्पशन का बड़ा फैक्टर है हमारी लाइफ में कि हम ना अज्यूम करते हैं लोगों को कि अच्छा ये बंदा ऐसा होगा या बंदी ऐसी होगी और ये सो उस अजम्पशंस में कई दफ़ा वी डोंट टॉक टू दैट पर्सन. And instead of talking directly to that person, we would talk to 10 other people that, you know, she is like that. So anyways, उस वक्त तो खैर मैं I was pretty young और मेरे बॉस बहुत अच्छे थे. Like बहुत ही अच्छे थे और मेरे बॉस बहुत अच्छे थे और उनके बॉस बहुत अच्छे थे. So they were those people और अब मुझे I am very thankful to them and wherever I go I mention them कि उन्होंने ना वो वही leaders थे जो चाहते थे कि she should win.
and she should grow. Okay. So I اس طرح سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی. انہوں نے کبھی مجھ تک وہ چیزیں نہیں آنے دی. اچھا دیٹس اے گڈ تھنگ. کیونکہ آپ شروع میں آپ کے پاس اگر یہ آنے لگے تو آپ تو اور زیادہ پرابلم. So they said they gave me a lot of different opportunities کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو پتہ لگتا تھا کہ اس میں کوئی چیز خراب ہے, so instead of like telling me directly he would say کہ اچھا how about if we do things like that, what do you think about it. So I mean that's a sign of a leader in fact. Exactly. آپ کو پوچھنے کا بتانے کے طریقے ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے. اچھا وہ ایک ایج بھی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, آپ کام میں لگے ہوتے ہیں, آپ بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ناؤ یو کین ایون گو وین یو گو بیک یو ریئلائز کہ نہیں اچھا یہ بھی پرابلم نظر آتا تھا. سو اینڈ دیٹس آلسو کائنڈ آف ہیلپفل فار یو ایز اے لیڈر رائٹ ناؤ to help others, right? Absolutely. So آپ نے بات بڑی اچھا کوشچن کیا تھا فیمیل باسز کا. So I had a very difficult time for 1 long year and I went back to my previous boss packages mein hi, and I asked him that what should I do. He said, just forget about what is happening to you, but just remember that the kind of boss that you have, you should not do all those things to other people in the future. اور مجھے آج بھی ان کی وہ بات یاد ہے. So whenever a female in particular comes to in my team, I make sure that I act like a very good boss. Not only act, I should actually believe in that. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ خواتین کو تو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے, خاص طور پہ میڈیا میں جب آپ کسی سے بات کریں گے, ٹاک ٹو اینی سی او, ہی وڈ سے اور شی وڈ سے کہ جی ہمیں بڑی لڑکیاں چاہیے, بٹ ہاؤ مینی آف دوز پیپل بلیو ان دیٹ. You don't need to add females, you need to provide them with a culture that actually helps them grow. Absolutely. In fact, whatever you're saying is so linked with جو میں نے زہیر خالق صاحب کا انٹرویو کیا تھا, تو میں نے ان سے ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا آپ بینگ اے لیڈر آپ کیا چیز ایسی جو آپ نے لرننگ لی اپنے باسز سے, تو انہوں نے کہا کچھ ایسے باسز تھے جن سے میں نے سیکھا کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. آپ نے زہیر صاحب کی بات کی, زہیر صاحب سے میں نے ایک دفعہ ملاقات ہی ملاقات ہوئی, اور he was so gracious, اور میں یہ سوچ رہی تھی that he gave me a lot of time and I was thinking that this person جاز میں ہر جگہ یا باقی کمپنیز میں بھی, ٹیلی کام میں he's a big name, so everybody talks about him. اور انہوں نے مجھے بڑی چیزیں بتائیں ایسی, even from his own examples کے ایکسپیرینس کے, I did that, and then پوری اپنی انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی. that was very inspiring. اور میں نے اس میں سے پھر پک کرنے کی کوشش کی کہ میں what can I get from him. I remember because میں اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ میں تھا, اور زہیر صاحب نئے وہاں سے ایجپٹ سے آئے تھے. یہاں پہ ایک ایجپشین ہیڈ ہوتے تھے, موبلنگ کہلاتا تھا زمانے میں آرگنائزیشن. سو وہ جو پہلے تھے وہ ایجپشین تھے, تو ایجپشینس کا اپنا ایک کوئی طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو انہوں نے کیمرے شیمرے لگائے ہوئے تھے, لوگوں کی بڑی سختیاں تھیں, لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے, آفس جانے کا دل نہیں چاہتا تھا. زہیر صاحب آ رہے تھے, لوگ اور پریشانی تھی کہ اب پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا. زہیر صاحب نے آتے ساتھ ہی سارے کیمرے نکلوا دیے. He told me that. Attendance system کا بھی انہوں نے مجھے بتایا. I was attached with all these جو باقی سب تو لوگ تو ایسی چھلانگے مارے تھے, کہنے یار یہ کون سا باس آ گیا ہمارا جو ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ کہ وہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے, the feeling was کہ ہم پہ کسی نے ٹرسٹ کرنا شروع کیا. So that's very important in leadership role. So again, اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتی یہ, کیونکہ میرے خیال سے اس کو بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے, سننا بھی پڑتا ہے, مختلف لوگ مختلف باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن پہ آ کے. تو آپ کو پتہ ہی ہے, یو مسٹ ہیو نو اٹ ناؤ بائی ناؤ کہ آپ کے پاس کتنی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور آپ نے ڈیسیژن کیا لینا ہوتا ہے. Very true. So after packages, you moved to another company. Yeah, so within packages, جس طرح میں پہلے انجینئرنگ والی سائڈ پہ تھی, اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں سیلس میں آؤں گی, بیکاز سیلس میں جس طرح آپ نے MBA کی بات کی تو وہ MBAs ہوتے تھے سارے, تو MBA میں نے کیا نہیں تھا, اور میں سوچتی تھی کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہی بریڈ ہے, اینڈ these people are to me, میں اس زمانے میں بالکل روڈ نہیں ہوتی تھی, تو میں سوچتی تھی کہ people are so rude to me, and then how do they talk to me. And then one day, initial days میں میرے باس نے مجھے کہا کہ مریم اگر آپ اس طرح سے کام کریں گی, because I was being too nice, because میری پہلی جاب تھی اور میں بالکل بچی تھی, اور ابھی تو لرننگ ہے. exactly, so people used to like drive over me کہ مجھے بتائیں کہ یہ سارا. So انہوں نے کہا کہ مریم اس طرح سے کام نہیں چلے گا, you really have to prove yourself. And that was my first week of job. اچھا, okay. First week in that particular role. So I felt really bad, and then I decided though that no, I have to prove myself. اور پھر میں نے خیر اپنے آپ کو بڑا چینج کیا, and adapted to the the culture and everything. پھر آہستہ آہستہ پھر one day
my boss's boss, not my boss's boss, actually the GM of the company, who is, a great mentor even now. ٹھیک ہے. So he said to my boss's boss that ask Mariam if she wants to move to sales. To sales. Yeah, so ایک دفعہ میں صبح 8:40 پہ آفس میں تھی, تو مجھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ اسلم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کراچی جانا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, کراچی تو میں نہیں جانا چاہتی, بیکاز ابھی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس جگہ پہ, تو لاہور میں اگر کوئی پوزیشن ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو مجھے تھا کہ ان کو مطلب آئی ایم اے جونیئر پرسن, آئی ایم نو ون, تو آئی وڈ somebody consider this kind of request. تو اینی ویز پھر وہ انہوں نے کہا اچھا اوکے I'll let him know. تو آئی تھنک ود ان اے ویک اور سو ہی اگین کالڈ می, ہی سیڈ کہ نہیں اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوکے. سو ہی واز دا GM and I was an assistant manager. ہمارے درمیان میں بہت گیپ تھا, ٹھیک ہے. He was the senior most and I was one of the junior most people. So and میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے سیلس میں لانا چاہتے ہیں سو آپ مجھے کی اکاؤنٹس لے دیں گے, اچھا, otherwise I will not come. Okay, that's kind of visionary too. So he agreed to that also. Achha, he did. Can you believe that? He agreed to that. And Karachi was a different market, right? No, so in Lahore only. اچھا, لاہور میں. Because اور مطلب یہ وہ بات تھی کہ میں نے I said something and it happened. تو مجھے اس وقت تو نہیں پتا تھا. اب میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے میں کیا دیکھا یا ان کو کیا لگا کہ اس وقت کوئی ڈائیورسٹی کی بات نہیں ہوتی تھی, اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی, اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل ایٹ دیٹ ٹائم آلسو جو کہ اس میں تھی, اس ڈومین میں تھی. تو دین آئی وینٹ ٹو سیلس, اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹینٹ ان سیلس. آئی تھنک لیڈرشپ کا جو مین رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ کوالٹی جو آپ کو خود اپنے اندر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو دیٹس سم تھنگ جو کہ اینڈ اس میں وہی دروازے کھولنے والے لوگ جو کہ زندگی بھر آپ کو یاد رہتے ہیں, جنہوں نے اگر وہ نہیں کرتے تو شاید ہو سکتا ہے آج زندگی کہیں اور ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. سو اسلم مہدی ان کا نام ہے اور میں ہر جگہ ان کا نام لیتی ہوں بیکاز آئی ہیو ڈیپ ریسپیکٹ فار ہم, great reverence for that person. Still yes, I actually met him 2 ہفتے پہلے in packages. اچھا, yeah, so packages. he is my mentor forever. اچھا, great. So even now میں کوئی ڈیسیجن میں نے لینا ہو, میں پوچھتی ہوں کہ اچھا اسلم صاحب اس کمپنی سے آفر آئی ہے, آپ what do you have to say. اچھا, یہ کیسے مشکل, چونکہ دیکھیں نا ایک اسلم صاحب جیسے بھی لوگ ہیں اور بہت سے ڈفرینٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خاص طور پہ خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں, ٹرسٹ کرنا کسی کے اوپر, خاص طور پہ اپنے باسز کے اوپر, اور اس ماحول میں کیا دیکھنا چاہیے ایک لڑکی کو, کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سنسیئرلی مجھے, جیسے آپ نے سوال پوچھا, آپ نے کہا مجھے کیوں بلا رہے ہیں, بٹ اف somebody understands your talent and your potentials, اور وہ اور وہ دونوں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک کمپنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اس اپنے ریسورس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کا تو پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آتا ہے. بٹ پرسن ہو از بین پکڈ اپ, اس کو کیسے ٹرسٹ کرنا چاہیے, اس کو کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کا بھی کوئی چیک لسٹ ہے یا نہیں ہے, یا خود یقین آتا ہے کسی کے اوپر, کیسے ہوتا ہے؟ I think it's a two-way thing. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایز اے سبارڈینیٹ آپ سب کچھ کرتے جائیں, آپ کا باس نہ کرے, یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میرا باس میرے لیے سب کچھ کرے گا. ٹھیک ہے. سو میرا ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے جو کہ جس سے مجھے بڑی ہیلپ کی, دیٹ آئی آلویز پرفارم, آئی آلویز ٹرائی ٹو پرفارم. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے کسی کو وہ موقع دیا ہی نہیں کہ مجھے کوئی کہے کہ جی یہ تو, ابھی بھی کہتے ہوں گے لوگ, آئی ڈونٹ نو, بٹ کیونکہ اب سیلس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سیدھا سیدھا دیٹس یور نمبرز, KPIs ہیں, whatever you are delivering is visible to all. So trust, I think trust کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. For somebody like me, I work for leaders. I have never worked for a company. Great. And it helped me, اور اللہ کی طرف سے یہ ہوا, بٹ یہ ہوا اور میرا ایکسپیرینس اب ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انیشیل ڈیز میں شاید مجھے کوئی سپورٹ نہ کرتا. مس لیڈ بھی کرتے ہیں نا لوگ. ایگزیکٹلی. سو میں اس طرح کی ریسورس ہوں جو کہ who would do anything for the leader. اچھا, اوکے, گریٹ. whatsoever. ٹھیک ہے. بٹ اگر کوئی, بٹ آئی ایم اے ویری ووکل پرسن آلسو. ٹھیک ہے. سو اف سم تھنگ از ناٹ رائٹ آئی وڈ سے اٹ. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک آل تھرو آؤٹ میرے پاس, سو میں نے 13 لوگوں کے ساتھ کام کیا ابھی تک. Are you a team player as well? I try to be for sure. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بغیر, اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹ واز آلسو اے جرنی. I would not say کہ ہمیشہ سے سب چیزیں میرے اندر تھیں یا میں, so a lot depends on your experience also. Absolutely. So I think team work and collaboration, یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کئی دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کا اپنا فائدہ نہیں ہے تو کسی اور کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. So بٹ کیمسٹری ہونا تو ضروری ہے نا آپس میں ٹیم میں, کیونکہ یو ہیو مکس کائنڈ آف پیپل, مائنڈ سیٹس ہیں, بلیف سسٹمز ہیں, سو ان کے ساتھ کسی کامن چیز کے اوپر آنا ضروری ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو بڑے کیا کہتے ہیں اس کو,
फिक्स माइंड्स लोग होते हैं जिन जो कि आसानी से नहीं आप जो बात कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे अ पर्सन हु इज़ इन अ लीडिंग रोल, शी इज़ अ फीमेल, यंग एज वेल, तो वहाँ पे तो बहुत चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल से किसी भी माशरे में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट प्रॉब्ली ये एक है मुसीबत हमारे साथ लगी हुई, तो क्या करें. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, खैर मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि आई फोकस ऑन द पॉजिटिव मोड. हाउ एवर नो डिनाइंग, क्योंकि ये काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे ये पॉडकास्ट, सो आई फॉर देम आई वुड से दैट देयर इज़ अ सेट ऑफ चैलेंजेस दैट एज अ फीमेल यू रियली हैव टू फेस. सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन फीमेल्स, इवन आज के दौर में भी. ठीक है. So, for instance, not very long ago, somebody said that, ख़वातीन को तो बस ऐसे ही ले आते हैं कंपनीज में, कोई फ़ायदा तो नहीं है इनका, ये तो बस डाइवर्सिटी के चक्कर में आ जाती हैं. सो होता उससे ये है दैट इवन इफ़ यू हैव कम ऑन मेरिट, विच बाय द वे आई हैव ऑलवेज बीन, बिकॉज मेरी कभी कोई सीवी सपोर्ट किसी ने नहीं थी आगे कहीं नहीं से. दी होगी. सो उसमें फिर आपको ना पीपल टेक योर स्पार्क, योर ambition and your performance away from you. And the way you look at things, you know, आप चीज़ों को किस तरह, चैलेंजेस को किस तरह से देखते हैं, आपका रिस्पांस क्या होता है, आप घबरा तो नहीं जाते चीज़ों के ऊपर. So there's so many things जो कि it applies on both the genders. It has nothing to do with the gender. You know, it's your nerves कि जो मैटर करती हैं वहाँ पर आके शायद. And मुझे याद है बैक इन 90s somebody इन हमारी यूरोप में कहीं थे, तो वहाँ पे वो कहते थे पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, ख़वातीन काम नहीं करती. और उस ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर. तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर औरत है, तुम कैसी बातें कर रहे हो. सो वही बात है कि फिक्स. और फिर जो बात आपने बीच में कही थी कि एक्सपीरियंस, और आज की दुनिया में एक्सपीरियंस तो मैटर ही नहीं कर रहा, जो कि यू नो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर है कि आपकी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किसी के साथ पास विद इन अ डेज टाइम सुन तो सकता है, वो समझ तो सकता है. अच्छा, दिस इज वन ऑफ द वेरी वन ऑफ दोज थिंग्स दैट एक्चुअली हैज अफेक्टेड मी इन अ लॉट ऑफ वेज. अच्छा, ओके. Although I never let it affect me the way it could have been, that is experience. So for instance, if I work for a certain company and मेरा experience है 5 साल का और मेरे peers का experience है 15 साल का, so that becomes a challenge for me, that people would assume that somebody जिसका experience मेरे जैसा हो, वो कहते हैं कि नहीं आपको तो भी 10 साल और लगेंगे. So I always say this that 10 साल या 15 साल या 20 साल, if I am delivering more in a certain role and I am giving more, for example, revenue to the company in a short span of time and also with less experience, I think I should be valued more productive then, yeah. You know, because ultimately तो हम companies में काम करते हैं to grow that company. Absolutely. Right? And also the how part, कि मेरा attitude positive है या नहीं, मैं कितनी एम्बिशियस हूँ, मैं कितनी विलिंग हूँ, मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ, अडेप्टेबल हूँ. अनफॉर्चुनेटली, और ये बाय द वे मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यंग लोगों में होता है और बड़ों में नहीं होता, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट दैट नीड्स टू चेंज. मेजॉरिटी का माइंडसेट ही है, दैट इज द प्रॉब्लम. बिल्कुल सही. मेरे पहले बॉस ने मुझे ये समझाया कि देखो तुमसे जब लोग कहेंगे कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको एक जुमला कह देना. मैंने कहा क्या कहूँ. कहने लगे उनसे कहना कि आप बाहर आए, मैं खिड़की से खंबा दिखाता हूँ आपको, वो खंबा 30 साल से लगा हुआ है यहाँ पर. सो यू नो, अगर कोई टाइम से तुम्हें बात कोशिश कर रहा हो तो उसको ये ज़रूर बता दिया करो कि आपकी एफर्ट क्या. अगर आप वहीं खड़े हुए हैं उसी जगह के ऊपर पिछले 25 साल से, तो ये तो आप लाइबिलिटी हैं, यू आर नॉट एन एसेट. यू नो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इतने कम अरसे के अंदर क्या कुछ किया है अपने कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए. सो देन हम पैकेजेस से कहाँ पर. So then I went to Coca-Cola. Oh, and that जगह in छोड़ी. In Gujranwala. So. Oh, अच्छा, another interesting area. Yeah. So उसमें my father said to me कि. And department क्या था? Sales. Sales. Retail sales. My first retail sales job. अच्छा, retail sales. और beverage की sales बहुत मुश्किल है. मुझे पता है. It's probably one of the most difficult. I think 2 सबसे मुश्किल है, एक आइसक्रीम की सेल और एक beverage की. अच्छा. Because the supply chain is so complicated and complex कि आपको 10 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं. कि उसमें for instance आपकी beverage में ये होता है कि आपकी expiry होती है, फिर आपकी product as a whole इसकी shelf life होती है. So आपकी somehow responsibility tertiary level तक चली जाती है. ये नहीं होता कि आपने सेल कर दी एक कोक की बोतल तो वो बस आपका काम हो गया. देन यू हैव टू इंश्योर कि रिटेलर भी इसको खरीदे आपसे इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, एंड देन वो कस्टमर भी कंज्यूम करे और रिपीट आना शुरू हो जाए. एंड ऑल्सो द होल सप्लाई चेन कि आपने. अच्छा, वहाँ की सेल में ये होता था दैट हमें ट्रक भी लगवाने पड़ते थे,
ہمیں ڈسٹریبیوٹر کے پیسے بھی سارا الاٹمنٹ کرنی پڑتی تھی, ظاہری ہمیں بات ہے. وہ خالی بوتلیں جو اس کو ہم MTs جس کو کہتے ہیں, MTs کہتے ہیں, وہ MTs بھی انشور کرنی پڑتی تھی, تو وہ بہت زیادہ کام تھا. اور گجرانوالا تو جو کہ کھانے پینے کے لیے مشہور ہے, بالکل تو کوک کی کنزمپشن تو ہوتی ہوگی اچھی خاصی. بہت. تو گجرانوالا واز ون آف دا ٹاپ ریجنس فار ان دا کنٹری. اچھا, گجرانوالا آئی تھنک ون آف دا ہائیسٹ پروڈکشن واز دیئر ان گجرانوالا ایٹ دیٹ ٹائم. گریٹ. آئی مین دس از اندر گڈ ایکسپیرینس بیکاز کولا وار تو پڑھائی جاتی ہے مارکیٹنگ کے اندر, یو نو. سو آئی انڈرسٹینڈ کوک کا جو پاکستان میں ریوائول ہے, آئی تھنک اٹس اے گریٹ کیس اسٹڈی ایز ویل, بیکاز پیپسی نے تو چھایا ہوا تھا جگہ پہ. جب اگر میں غلط یاد نہیں ہے تو بیک ان لیٹ 90s 76 to 78% مارکیٹ شیئر تھا سروس ریجن میں, باقی بچا کیا تھا. And you know, it is so refreshing to have this conversation with somebody who understands this. You know, it's really good. مجھے بڑا, it's my passion. اب sales اور marketing, مجھے you know, I really want to talk about it. But وہ کافی کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. نہیں بالکل نہیں. اور میں نے تو جو کارپوریٹ جنگ سنی اور دیکھی وہ کولا سے ہی سیکھی تھی, کیونکہ کراچی کے اندر مجھے پتا ہے ایم ٹیز کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتا تھا. ایم ٹیز توڑ دیتے تھے لوگ, ایسے ہی ہے. تو آپ کے پاس دوسرے دن کی سپلائی نہیں ہوتی تھی. سو یو نو یہ چیلنجز بھی ہیں پاکستان جیسے جہاں پہ کوئی لا کے ایشوز نہیں ہے, لیگل آپ چیلنج کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ پرائس وار آلسو. آپ یہ دیکھیں, وداؤٹ نیمنگ اے برانڈ, ایک برانڈ کہے گا کہ جی میں نے نا 10 روپے کم کر دینے, اور وی اگری کہ ٹھیک ہے اب نیکسٹ منتھ سے آپ نے اتنے کی بوتل بیچنی اور ہم نے اتنے کی, دین ڈونٹ فالو دیٹ. اینڈ دین وہ اپنا کسٹمر پروموشن انہوں نے دے دی اور آپ بیٹھے رہے. ہاں 65 روپے کی پیپسی ہوگی, تمہیں یاد ہے, تو شور تھا اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. سو وہ خیر, بٹ آئی تھنک, اور وہ گجرانوالا نے کسی جگہ پہ کلچرلی بھی مجھے بڑا شوق ملا. اچھا, بیکاز یہ نہیں ہے میں بہت ہی اربن وہ تھی, میں بڑی, آئی واز ویری ویل ایڈجسٹڈ, بٹ دین اگین یو انڈرسٹینڈ کہ ایک طرح کے لوگ ہیں سارے, اچھا, you know. And then but I would give credit to those people. okay. مجھے کبھی, میں اس وقت ایریا مینیجر تھی, and all the team members were males. وہاں پہ تو دور دور تک کوئی لڑکی نہیں تھی. اور سو مچ سو دیٹ آئی ریمبر, اچھا بیوریج میں نا ایک اور بڑا کلچر ہے مارکیٹ وزٹ کا, بڑا ڈائنامک کلچر ہے. سو اس میں کافی ہوتا تھا کافی بار کہ میں, آئی اسٹل ریمبر, وزیر آباد میں ایک CNG اسٹیشن تھا, وہاں بہت بڑا مارٹ تھا. سو رات کے 3 بجے می اینڈ مائی ٹیم اینڈ مائی باس اینڈ کافی لوگ اور بھی تھے, ہم وہاں پہ تھے, ہمارا وزٹ تھا. سو ملٹیپل ٹائمز اٹ ہیپنڈ گجرانوالا میں, جو رات 3 بجے گجرانوالا, بالکل. اور جو GT روڈ پہ یہاں پہ ڈھابے شابے ہوتے ہیں وہ سارے بھی, اٹ واز اے نارم. ہم وہاں پہ سیٹرڈے بھی میرا آن ہوتا تھا, اور میں نے وہ 2 سال بہت محنت کی ہے. بہت مشکل کام ہے بھائی, یہ تو کیا کیا ہوا ہے, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی. اینڈ آئی واز the top area manager also for majority of the times. اچھا, سو بڑا مجھے مزہ آیا اس وقت کام کرنے کا. کیا, اچھا یہ تو چیزیں سیریسلی مجھے نہیں پتا تھیں. اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو نو آئی کین, بالکل میں تو کسی سے لمیٹیڈ ایریا کا سمجھ رہا تھا, یہ تو کہانی کچھ اور نکل آئی. سو میرا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے, جیسے میں نے یونیلیور ہیڈ آفس میں کام کیا ہے, وہ اور یہ ایکسپیرینس 180 ڈگریز کا ڈفرینس ہے. سو بائی دا ٹائم, اور اس نے چیزیں مجھے بڑی ہیلپ کی کہ میں نے وہ والا کام بھی آپ مجھ سے کرا لیں گے, میں بڑے آرام سے کر سکتی ہوں. آپ مجھے کہیں گے کہ تم چلی جاؤ اس محلے میں, اس گاؤں میں جا کے سیل کرنی ہے, آئی کین ڈو دیٹ. اینڈ اف یو آسک می ٹو گو فار فل کارپوریٹ والا سین, وہ بھی آئی کین ڈو دیٹ. کوئی ایکسپیرینس ایسا آیا زندگی میں اس زمانے میں جو کہ یادگار رہے, کہ کوئی جھگڑا تھا یا کوئی پرابلم تھی جس کو ریزالو کیا گیا؟ جھگڑے تو بہت ہوئے میرے, ابھی بھی ہوتے ہیں. تو وہ بوتلیں ووتلیں ٹوٹتی تھیں؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتے. سو آئی سے واٹ ایور آئی سے وانٹ ٹو سے, اینڈ دین پیپل ڈونٹ لائک اٹ, آئی ڈونٹ نو. سو بٹ آئی تھنک میں ایسی ہی ہوں اور میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ون آف دوز پیپل. یو ہیو ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ. آئی ایم, یو کال اٹ assertive اور واٹس ایور. کئی دفعہ مجھ پہ اس ٹائم لگتی ہے کہ آئی ایم ٹو اگریسو. I think this is the problem with us is, میں جو کہ یورپینس کو دیکھتا رہا, تو مجھے ایک چیز ان کی بڑی اچھی لگتی تھی کہ they are straight forward people. They don't mess with words یا کوئی اور کہانی نہیں کریں گے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے, میں سوال اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. فار انسٹنس لاہوریز مشہور ہیں آپ کے, کہ آپ کسی سے پتہ پوچھ لیجیے تو آپ کو پتہ ضرور بتاتے ہیں, ہے نا. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں بتاتے ہیں اگر نہیں پتہ, تو مجھے میرے ایسے خیال آیا, میں نے کہا یار یہ کرٹیسی میں بتاتے ہیں شاید, ٹھیک ہے نا. نہیں پتہ ہوتا پھر, لیکن اس کی جگہ کوئی یورپین کھڑا ہوگا نا تو کیا کہا آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ پلیس. سو وہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے اگر نہیں پتہ ہے پتہ کا, اور آپ نے جانا نارتھ تھا اور میں نے آپ کو ساؤتھ بھیج دیا, تو آپ کا تو ٹائم اور ضائع ہو گیا. تو ہمیں بعض چیزیں کلچر نے ہمیں شاید
सच को, ब्लंट सच को बोलने के लिए कहीं ना कहीं स्पेसेस क्रिएट कर दी कि ना कहा करो यार, बुरी बात है। अब्बा के लिए बैल बजी, बेटे को बेच कर कहा कि अब्बा कह दो अब्बा घर पे नहीं है, बजाय इसके कि आप, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, सच बोलना और सच सुनना भी तो ज़रूरी है ना यार। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मैंने भी अभी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि एज अ सोसाइटी यू नॉट विलिंग टू, हम ना रूडनेस को और सच को इकट्ठा समझते हैं। हाँ। दैट इफ समबडी इज सेइंग के, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन एंड समबडी सेज के जी ये एवरीबडी इन द रूम लाइज अबाउट इट कि हाँ हाँ ये टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड इफ यू से दैट नहीं होगा ये, ठीक है, या आप कहें कि अच्छा ये हो जाएगा बट फॉर दिस 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 ये requirements है, हाँ? राइट। सो आई थिंक ये वाली बेहतर से सूरत हाल आप ऐसे बात करें, बट इवन देन पीपल डोंट लाइक इट। फिर वो कहेंगे कि जी आप तो बहुत जो हैं, यू आर समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट, मैं अपनी टीम से भी रियलिटी चेक्स है ना यार। अपनी टीम से भी ये कहती हूँ, वेयरएवर आई हैव वर्कड आई टेल देम टेल मी द ट्रूथ, डोंट मुझे ना अंधेरे में नहीं रखो। आई टेल इट टू एवरीबडी कि अगर एक बात हम कह रहे हैं एंड यू आर टेलिंग मी दिस इज गोइंग टू हैपन देन आई ट्रस्ट यू, then don't break my trust, because next time I will not trust whatever you're saying. और इस खौफ से कि यार इससे क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती कर जाता है इंसान, बजाय इसके कि आप शेयर करें, ओपनली शेयर करें, क्योंकि वो जिस लेवल पे शख्स बैठा हुआ है वो शायद उसके पास सोल्यूशंस होंगे उसके, एंड पीपल डोंट ट्रस्ट दिस, एंड दैट्स समथिंग जो कि हम अमूमन गड़बड़ कर जाते हैं, और हम अपने ही लोगों से बहुत सी चीज़ें छुपाने लगते हैं। एंड आई थिंक लीडरशिप के बारे में भी ना हम कई दफ़ा अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट हम अज्यूम करते हैं, जो मैंने पहले बात की थी ना, हम अज्यूम करते हैं कि मेरा बॉस मुझसे नाराज़ हो जाएगा इफ़ आई से दैट। You haven't talked to your boss. Come on, talk to him or her and tell them that okay, this is the problem I'm facing and let's resolve it as a team. But वो नौबत नहीं आती आपके। और by the way, unfortunately ना senior level पे भी हमें ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है। सही बात है। You should be willing to listen to the truth. And because अगर आप सच को टेबल पे लेके नहीं आएंगे, you're going to solve nothing. तो कार्पेट के अंदर And it's a वो कहते हैं ना win-win की जगह it's a fail situation. Absolutely. So I think ये बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और सबके लिए नुकसानदेह है टेक्निकली। Yes. तो मुझे याद है, मतलब हम वही बात है कि हमें नो कहना किसी से भी मुश्किल होता है कि आप नो कहने के लिए कितनी दफ़ा सोच रहे होते हैं, जिससे बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं अगर आपको ये कहना और सुनना आ जाए। और अब यही चीज़ ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से मल्टीप्लायर लग जाता है इसके अंदर, व्हेन यू आर अ वुमन इन दिस कंट्री, देयर यू हैव टू बी। अब बहुत सी मैंने लड़कियों को देखा है जो हर चीज़ के ऊपर एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में वो नहीं कहती, ठीक है। उनको ये कहा जाता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं आता ये, तुम अभी सीखोगे, ये टाइम है, तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं अंदाज़ा इस बात का। तो ये जुमले हैं जो कि हमें मुसलसल सुनने को मिल रहे होते हैं। वहाँ पे किसी को खड़ा हो जाना चाहिए। मैं कुछ ऐसी मजबूत तरीन ख़वातीन मेरी ज़िंदगी में मुझे नज़र आती हैं जिनसे मैंने सीखा ये कि ये तो किसी मर्द से ज़्यादा मजबूत औरत है। वजह ये कि मेरे 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे थे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से अगर फ़ोन जा रहा है कहीं पे और वो खातून अपने प्रिंसिपल पे खड़ी हुई हैं, तो वो फिर खड़ी हुई हैं अपने प्रिंसिपल पे, वो कहती हैं ना बिल्कुल मैं नहीं मूव करूँगा। दिस काइंड ऑफ पीपल आर माय इंस्पिरेशन, चाहे वो बंदा हो या वो खातून हो। मैं ऐसे लोगों को बड़ा आई लुक अप टू देम, जो आदमी प्रिंसिपल पे खड़ा हो जाए, बिकॉज क्रेडिबिलिटी और गट्स, ये दो चीज़ें जो है ना, इसके बगैर कोई लीडर नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं यार मजबूरी में हमें करना पड़ा है, मैं आपको बताऊं जिंदगी में, अच्छा पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, इट्स अ गुड एक्सक्यूज, बट यू हैव टू बी ट्रूथफुल। मैं आपको बताऊं एक और भी चीज़ है, इवन इफ फॉर एग्जांपल इफ आई वर्क समवेयर एंड माय लीडरशिप माइट नॉट एग्री टू मी, डीप डाउन दे वुड नो दैट शी इज ट्रूथफुल। बेशक ये बात गलत कर रही है या हमारी से इस बात पे इख्तलाफ है, आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर उनके दिल में बनेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, because they would know कि ये, and that's why they have hired you, absolutely, yes. अगर उन्होंने वही बात कहनी है जो वो खुद कह रहे हैं तो फिर फायदा क्या हुआ? Very true, and you know what I tell my team, और मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है, ज़ाहिर है मेरी टीम भी शायद ये देख सकती है, हो सकता है देखे कभी, तो they know it. I tell them don't be a yes man. I don't need those people who would say कि मरियम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्या ज़बरदस्त लीडर हैं आप, जब से आप आई हैं क्या ज़बरदस्त, people are in a habit of saying that. मैंने तो अपने पास एक कहते हैं रेड फ्लैग लगाया हुआ है, the moment I listen to these words I understand this person is not a reliable person. बिल्कुल। And the moment you are no more their boss, they would say यार जब से मरियम जब से गई है ना, जब से आई थी तबाह हो गया सब कुछ।
that's, you know, that's how people are. ٹوٹلی. تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ضروری ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب مجھے ایک ڈاکٹر نے ڈانٹ دیا تھا بچپن میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. تو کوئی آپ کو بیماری آپ بیماری کا نام لے لیتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے ڈانٹ دیا, کہنے لگا ہو از دا ڈاکٹر. میں نے کہا یو آر دا ڈاکٹر. تو کہنے لگا بیماری میں بتاؤں گا, تم اپنے سمٹمز بتاؤ مجھے. سو ہم کیا کرتے ہیں, اب تو میڈیسن لکھوا لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ والی میڈیسن لکھ دیجیے, آپ ایسا کیجیے. سو اگر آپ سیلف کیا کہتے ہیں اس کو خود ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیجیے تو آپ کے ساتھ, اور یہ میں نے دفاتر میں بھی دیکھا یہ کہ یہ پرابلم نظر آتی ہے. سو ایک میرے خیال سے جو مجھے ابھی تک نظر آئی ہے ٹریٹ, وہ یہ ہے کہ یو آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. یو واٹ یو بلیو ان یو ڈو دیٹ. اس میں آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی. اینڈ یہ کتنی بڑی ایک بہترین ایگزامپل ہے فار پیپل ہو آر واچنگ اس, کہ آپ اگر اپنے اوپر اعتماد ہے آپ کو, تو پھر آپ کو کسی چیز کی خوف نہیں ہوتا. اینڈ یور سکسیس, آپ کی زندگی میں آپ نے جو اچیومنٹس ہیں, اس میں آئی تھنک اس کا بڑا رول ہوگا. آئی بلیو سو. اینڈ آلسو دوز لیڈرز, میں اسی لیے کہتی ہوں کہ دوسروں کو کریڈٹ دینا چاہیے ان چیزوں کا جس نے آپ کو ہیلپ کیا. آپ اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گی آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ دین آئی ایم روڈ, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے مجھے ابھی تک برداشت کیا جنہوں نے مجھے یہاں تک آنے دیا. سو اس میں کوئی اور کوالٹی دیکھی تھی نا انہوں نے. ایبسلیوٹلی, یو نو. اچھا, سب سے ایک اور امپورٹنٹ ٹریٹ لیڈرشپ میں ہوتا ہے کہ یو آر ویری, یو ناٹ انسیکیور, یو نو, یو آر ویری سیکیور ان وٹ ایور یو آر. So when you are secure, you would always lift those people in your team up جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں on merit. So that actually really helped me. اچھا, اوکے. سو اس میں یہ تو خیر قسمت کی بات ہے میرے خیال سے کہ لوگ آپ کو اچھے مل جائیں, یو نو, لیکن آپ اچھے ہوں تو میرے خیال سے اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد کوک کتنا عرصہ کام کیا؟ 2.5 years. 2.5 years, اوکے. اور یہ کراچی میں تھا, یہ سوری گجرانوالہ, وزیر آباد, گجرات, وہ ساری پورا ریجن تھا. جی ٹی روڈ. اور ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی. ٹریولنگ تھی, اور میرے پاس کلٹرز تھی اس وقت, اور وہ بھی سیکنڈ ہینڈ مجھے کمپنی نے دی تھی. بٹ اٹ واز لائک اے گریٹ ایکسپیرینس. آئی ریئلی انجوائڈ. اوکے. تو دیٹ واز اے لانگ ٹائم ایز ویل. مطلب یہ چھوٹا ٹائم تو ہے نہیں, لرننگس بھی بہت آئی ہوں گی سیلس کی پوائنٹ آف ویو سے. آئی تھنک یہ تو وہ کہتے ہیں نا کمانڈو ٹریننگ ہے کسی سیلس کے لیے, کہ کوئی کولا کے ساتھ یا کسی ٹبیکو کے ساتھ کام کر لے ایک دفعہ, تو وہ پھر کہیں بھی کام کر سکتا ہے. سو اس کے بعد پھر کہاں موو کیا؟ اس کے بعد آئی موو ٹو ٹیلینور. To Telenor. And that was a B2B sales car. Okay. So I was heading 2 regions, Faisalabad and Multan. Faisalabad and Multan. So you were settled there? So I was based out of Faisalabad, اور Multan بھی میرے پاس وہ region تھا. So I used to travel back and forth. So telecom, B2B تو تقریباً almost آپ کے جو experiences تھے وہ help کر رہے تھے. بالکل. It was very easy for me because corporate sales, I believe, if done right, is easier than retail sales. Of course. In my experience. تو وہ بڑا اچھا تھا. اچھا, وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بھی ایکسپیرینس تھا, بیکاز کوک واز ویری اگریسو. کوک ایکچولی میڈ می اے ویری اسرٹیو پرسن, اینڈ آئی وڈ آلسو سے اگریسو ٹو سم ایکسٹینٹ, بیکاز کوک میں نا امیریکن کلچر, یو نو, بیکاز امیریکنز, یو نو ہاؤ امیریکنز آر. سو کوئی معافی نہیں ہے, ٹارگیٹ ہونا ہے تو ٹارگیٹ ہونا ہے ہر صورت میں. اور وہاں پہ لیڈرشپ یہ ہوتی تھی کہ جی پوائنٹس میں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا پیپسی نے اتنے پوائنٹ سے لیڈ پہ ہے اور ہم اتنے پہ ہیں, آل آف دوز تھنگز. ٹیلینور میں پھر یہ تھا کہ کلچر بہت زیادہ شوق تھا میرے لیے, کیونکہ کوک اگریسو. ایگزیکٹلی, میں کوک سے گئی تھی اور میں بالکل I was not willing to listen to anyone, and I was like okay fine, targets ہوں گے. So I came to this realization, Norwegian culture is opposite of American culture, at least in my experience. They are very کہ employee centric and بہت زیادہ نا, they give a lot of margin to the employees. So when I went there, I saw کہ targets تو ہو ہی نہیں رہے, کئی سالوں سے نہیں ہو رہے. So I just, you know, talked to the people and I said, hey, what is happening? And so those people are there for a lot of years and nobody is saying anything to them. اس کی main reason یہ بھی تھی because KLI being, you know, KLI, so اتنا focus اس طرح سے لوگ نہیں کرتے تھے, because اگر target ہو رہا ہے ملک کا پورے تو who would care کہ کس کا نہیں ہو رہا, جبکہ بہت بڑا ریجن ہے اور پوٹینشیل کتنا پوٹینشیل, پیسہ بہت ہے, آپ کی ٹیکسٹائل ساری ادھر ہے, آپ کی باقی انڈسٹری آپ کا دیکھیں سارا. اینی ویز, تو وہ پھر میں نے اپنی طریقے سے کام کیا اور مجھے کافی اس میں پھر پش بیک بھی ملا فرام دی ٹیم اینڈ ایوری بڈی دیٹ یہاں ایسا نہیں ہوتا. اینڈ یہاں پہ بھی یو آر دا اونلی, وہ تو میں ساری زندگی ایسی ہی رہی نہیں یار, ایون ابھی بھی میں آئی تھنک آئی ایم دی اونلی فیمیل. خواتین کا داخلہ بند ہو جاتا تھا. آئی تھنک
वो दोनों तरफ से है. एक तो ये कि आज भी अगर आप, सो अ लॉट ऑफ हेड हंटर्स रीच आउट टू मी इवन टुडे एंड दे से दैट दिस इज अ पोजीशन, और अगर मैं नहीं भी इंटरेस्टेड होती उस पोजीशन में, दे से दैट यू नो प्लीज रेफर सम फीमेल. अच्छा ठीक है. एंड आई कांट थिंक ऑफ अच्छा ये भी तो मसला है ना, नोबडी इज विलिंग टू टेक दिस चैलेंज. एब्सोल्युटली. देन वुमेन से कि नहीं जी हम तो नहीं सेल्स कर सकते और हम तो बस ठीक हैं wherever we are. और उसमें आई थिंक उनका भी ऐसा वो नहीं होता बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम. नहीं लेकिन लड़ना तो पड़ता है मरियम. I would not say more than 10% of the women are willing to do that, unfortunately. मतलब बहुत जल्दी बहुत से जो प्रेशर्स हैं उनके ऊपर वो नहीं पड़ते. और फिर देखें ना, ये बात आगे चल के हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लेना है लड़की को, यू नो, जो कि आपके कहते हैं कैसे रहोगी वहाँ पर, कौन देखेगा तुम्हें, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. So I'll tell you my parents, especially my father. मेरे अब्बू ने मुझ पे हमेशा बड़ा ट्रस्ट किया. ठीक है. इंजीनियरिंग में मेरा हुआ एडमिशन, तो अब्बू ने कहा कि नहीं यहाँ पे यूटी में चली जाओ. पंजाब यूनिवर्सिटी का मुझे याद है मैंने टेस्ट दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा हो भी गया, बट बाद में खैर उसका वो हुआ, तो यहाँ पे पहले हो गया तो मैं चली गई. एंड माई फादर सेड दैट ओके फाइन इफ यू वांट टू डू दैट आई एम ओके विद दैट. आई वेंट टू गुजरांवाला, आई वेंट टू फैसलाबाद, खुद से रहना अपार्टमेंट लेके अकेले उन जगहों पे जहाँ पे लोग नहीं रहते. बिल्कुल. तो अब्बू ने ना बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई थी, और सिखाई तो क्या थी, बट ही वाज हिमसेल्फ लाइक दैट. सो वी हैड सीन हिम लाइक दैट. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ और मैं अकेली जा रही हूँ, मैं कैसे रहूँगी. ना उन्होंने कभी कहा, और डर भी नहीं लगता उनको पता होता था. उनको ये नहीं पता, उनको पता ही सारा होता था कि अच्छा ये इंटरव्यू दे रही है, ये यू नो शी हैज़ दीज प्लान्स, बट कभी हमारी ये डिस्कशन नहीं हुई थी कि जाना या नहीं जाना. और अगर कोई प्रॉब्लम आता था यू फेस इट योरसेल्फ या यू. बिल्कुल. ठीक है. सो माय मदर वाज अ वेरी बहुत फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा इस तरह के, मतलब आई वुड टेल हर एवरीथिंग. आई वुड कम आउट ऑफ हर इंटरव्यू एंड कॉल हर दैट अम्मी ये हुआ है, ऐसा हुआ है, उन्होंने फिर ये पूछा, मैंने फिर ये उनको बताया, यू नो, इस तरह. सो आई थिंक पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स सो ट्रू. और ख़ास तौर पे हम हमारे वालिदैन का ये ट्रस्ट कि आपको ये ना लगे कि यार वो इस पर मुख्तलिफ रिएक्शन देंगे या नाराज़ हो जाएंगे, तो वो अगर ना हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है. और ये जो रीजन्स हैं ख़ास तौर पे, आई नो दिस आर वेरी डिफिकल्ट, नॉट जस्ट फॉर अ वुमन बट फॉर अ मैन एज वेल. इट्स नॉट एन ईजी रीजन बिकॉज आपके पास बहुत से मुख्तलिफ, फैसलाबाद के रहने वाले की सोच मुख्तलिफ है लाहौर से रहने वाले की, बहुत मुख्तलिफ है. सो आपको मैं वाक़या सुनाऊँ जो आपने शायद पूछा भी पहले. somebody in my team, many people in my team at that time sent emails against me to I remember उस वक्त टेलीनॉर का जो ग्रुप चीफ होते थे, सिग्वे नाम था उनका शायद, अगर सही तरह याद है मुझे तो, या जो भी नाम था. सो मुझे बाद में पता चला. एंड एट दैट टाइम माई बॉस एंड हिज बॉस, अगेन मेरे लिए बड़ा हमेशा से अच्छी चीज़ ये रही दैट दे हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी. ठीक है. एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू से दैट नो वी आर विद यू. एंड दे यूज्ड टू, उस वक्त जो हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, I was a regional manager at that time, so he came and he sat in my car for a market visit. और literally मैं उस वक्त सोच रही थी कि अच्छा ये मेरी गाड़ी में बैठ गया, and you know he is such a big shot and why would he, but he was so down to earth and he always used to make sure. कौन था? Bilal Qazni. He is now the group chief in another company outside of Pakistan, but great humble guy. और मैं हमेशा सोचती थी कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, और मैं सोचती थी, यू नो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोचती थी कि अच्छा इतना अच्छा बंदा इतने ऊपर तक आ गया, इसका मतलब है कि अच्छे लोग ऊपर जा सकते हैं. अच्छा. यू नो, सो ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन एंड ही रियली सपोर्टेड मी एट दैट टाइम. वहाँ से फिर आई वेंट टू यूनिलीवर इन कराची. अच्छा. सो कराची में ना मुझे समहाउ ये लगा कि अम्मी मुझे कहेंगी कि नहीं कराची क्या करने जाना है. आपको पता है फिर लाहौर के लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि कराची तो बहुत दूर है. So Unilever had excellent plans for females actually. एक होता है ना diversity की, होता है कि आप actually, so they had this amazing guest house and they really took care of me in that way कि मुझे I had no second thought. मुझे था कि अगर मुझे guest house मिल रहा है, आना जाना मेरा, because national role है मेरे पास, so what else do I need? And था क्या role? It was basically I was heading a category for Unilever that was home care. अच्छा. होम केयर में जो सबसे बड़ा ब्रांड मैं देख रही थी वो सर्फ एक्सेल था. सर्फ एक्सेल था? सर्फ एक्सेल, यू नो, इज द बिगेस्ट ब्रांड फॉर यूनिलीवर. सो वहाँ पे मेरी लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट हुई. वहाँ पे लर्निंग मेरी ये थी दैट आई वॉज टेकन अबैक व्हेन आई जॉइंड द हेड ऑफिस. यू नो, मेरा पहला एक्सपीरियंस था हेड ऑफिस का उस तरह से इन अ बिग मल्टीनेशनल. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो लोग बड़े डिफरेंट हैं, और मैं तो गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान के बाद कराची डायरेक्ट जाना, वो भी यूनिलीवर हेड ऑफिस में, वाज वेरी डिफरेंट. सो आई रिमेंबर आई टुक 2 months टू सेटल इन.
2 months, ٹھیک ہے. اینڈ آئی آبزروڈ پیپل. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ان لوگوں کے لیے نارمل نہیں ہے, سو دے مائٹ جج می اینڈ دے وڈ بی لائک, سو فرسٹ اینڈ فار موسٹ آئی شوڈ آبزرو دیم دیٹ ہاؤ ڈو دے ورک. ٹھیک ہے. سو خیر وہ بھی پھر بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس چیز نے جو سب سے اچھا مجھے میرے اندر چینج آیا, میری گرومنگ بہت ہوئی. اوکے. لائک پرسنالٹی وائز کہہ لیں آپ, یا ویسے ہاؤ ٹو کنڈکٹ مائی سیلف اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل ہو آر ویری ویری انٹیلیجنٹ. اینڈ آپ دیکھیں یونیلیور ہیڈ آفس میں یو وڈ فائنڈ 95% سے زیادہ لوگ جو یا تو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, یا وہ لم سے ہوں گے, یا وہ IBA سے بہت زیادہ لوگ ہیں. سو ان چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. نہیں پہ ملٹی کلچرل کراچی کا اپنا ایک بالکل ایک لرننگس بہت بہتر ہیں کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے. سو یونیلیور کتنا عرصہ؟ اپروکسیمیٹلی 1.5 year. اوکے, ٹھیک ہے. So اینڈ دین finally this company Jazz. Jazz. Okay. Yeah. So it's been 4 years now. 4 years? Yeah. کافی ٹائم ہو گیا. ہاں یار. سو وین یو جوائن تو لیڈرشپ چینج ہو چکا تھا جیز کا, ہاں, یا وہی لیڈرشپ؟ نہیں, آئی تھنک سیم تھا. اچھا, اوکے. سو اور اس سے پہلے چونکہ ٹیلی نور کا ایکسپیرینس تھا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک آدھ سپورٹ ہوگا. سو وین یو جوائن جیز, یو جوائنڈ فرام لاہور؟ فرام لاہور. لاہور, اچھا. اور سیم ڈپارٹمنٹ؟ سیم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آئی واز لوکنگ آفٹر سبربس آف لاہور اینڈ ناؤ آئی ایم لوکنگ آفٹر لاہور. جب میری پہلی دفعہ میں نے سنا نا مریم, when I got connected to you, میں نے کہا سیلز, my brother-in-law, he was also in sales. Okay. وہ ٹیلنور میں بھی رہا اور موبلنک میں اس زمانے میں میرے خیال 2015 تک رہا ہے وہ, اس کے بعد پھر ہی لیفٹ اٹ. اور اس نے بھی پیپسی میں بھی کام کیا, تو اٹس ویری سملر کائنڈ آف ایکسپیرینس. انفیکٹ لیورز میں بھی کام کیا, اور والس کے لیے بھی کام کرتا رہا تھا. سو یہ سارا آلموسٹ بڑا کنیکٹڈ ہے. تو مجھے اس بات کا تھا, مجھے پتا تھا, ہم فیصل آباد میں بھی اس کی پوسٹنگ تھی اور میری بہن رہتی تھی, تو ہم وہ دونوں, اور ہم پہلی دفعہ فیصل آباد چلے گئے تھے. پہلے کبھی گیا نہیں تھا فیصل آباد, اور ہم اس زمانے میں گئے تھے جب موٹر وے بن رہا تھا فیصل آباد کا. ہم رات کے 12 بجے اس موٹر وے کے اوپر چلے جا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ غلط جگہ پہ جا گئے ہیں, ہمیں ایکچولی کسی اور راستے سے جانا تھا. Oh my God. تو خیر, بٹ فیصل آباد ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا فیصل آباد ایک ڈفرینٹ سٹی ہے, اور ظاہری بات. بٹ آئی تھنک ان یور لائف, ان دس کیریئر پاتھ, you are so fortunate enough that you have the greatest support in life in terms of your parents, in terms of your bosses, you probably some of the colleagues, اور شاید وہ لوگ جن کے ساتھ, جن کے لیے آپ کام کر رہے تھے, ان کا بھی رسپانس, the clients and the vendors and the partners آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں, اگر وہ بھی آپ کے چیلنجنگ ہو تو ایک تو یہ فارچونیٹ آپ کے ساتھ رہا سلسلہ. لیکن your understanding and the way you told me about Karachi as well, because یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ضروری ہے, خاص طور پہ آج جو لڑکی اپنا کیریئر پاتھ دیکھ رہی ہے, اس کو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس کو یہ ساری باتیں سننا پڑتی ہیں, جو باتیں آپ نے پوری زندگی سنی ہیں, بٹ آپ کو پتہ تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور اسپیشلی سیلز is probably one of the most difficult department in any where in the world, because ultimately جو سب کچھ کیا ہے جس نے, اب آخری کام یہ آپ لوگوں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ پہنچا دیں اس تک. ٹارگیٹ آپ کے ملتے ہیں, ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں, اور مصیبت یہ ہے کہ اگر ٹارگیٹ پورا کر لیا تو اگلے سال پھر پڑ جائے گا, اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے نا. تو جب آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتی ہیں اپنے, تو آپ کچھ مارجن رکھ لیتی ہیں کہ نہیں یار, نہیں, جو ہوتا ہے وہ کرتی ہیں. So I always say this, that I am generally not very cool in terms of performance with my team. اچھا. But then if I am doing everything to them, then nobody else can do anything to them. اچھا, ٹھیک ہے. So that I don't allow, because میری ٹیم جو ہے بڑی, میں فارچونیٹ اس طرح سے بھی رہی ہوں کہ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے ساری باتیں کی لیڈرشپ پہ, لیکن ٹیم پہ ہم نے, اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹیم ہر باس کو رسپیکٹ نہیں کرتی. Because you cannot force people to respect you. ٹیم کے سامنے کریڈیبلٹی بنانا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پیپل وڈ سے کہ ٹھیک ہے ہر باس کو تو یس کرتے ہی ہیں لوگ, لیکن جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو لیڈر ہے یا مینیجر ہے وہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے, اور وہ جو ہمیں جو مرضی وہ کہے, لیکن کوئی اور ہمیں کچھ نہیں کہے گا.
مطلب اس کو یہ پتا تھا یہ اما ابا کی طرح ہے، بس غلطی ہو گئی ہے نا تو بتا دوں بس میں ٹرو ان کو، بالکل. سو میری ٹیمس ہمیشہ سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی رہی ہیں. اچھا مجھے ٹف ٹائم بھی ملا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملا. سو ملتان کا میرا اسٹنٹ اٹ واز ٹف, اٹ واز ناٹ ویری ایزی بیکاز پیپل ور ویری ڈفرنٹ. دیکھیں آپ 10 سال بعد کسی بندے کو جا کے کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے, ہاؤ وڈ دے فیل؟ وہ کہیں گے یار میں نوکری خراب کرنے آ گئے, یہ کہاں سے آ گئی ہے. اور یہ سو ایون کوک میں بھی انیشلی میرے جو ٹیم ممبرس تھے انہوں نے مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. ون آف دیم اوکے he said things to my face and that was my first experience کہ اچھا مجھے میری ٹیم میں یہ بندہ اور یہ مجھے کیسے اس طرح جواب دیتی ہے, اس طرح سمجھے گا میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, نہیں سنوں گا. اچھا do whatever you want to do. اوکے اور اس نے فون بند کر دیا, اور وہ مجھے یاد ہے. تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ آئی تھنک اس لیے کچھ نہیں کہا بیکاز ایز اے مینیجر آلسو یو ہیو ٹو سیکیور یور رسپیکٹ ایز اے مینیجر اینڈ یو اسٹے کوائٹ اینڈ دین یو ٹیل ہم اور ہر وہ دوسرے طریقے سے کہ اس طرح. سو وہ بھی لرننگ ایز اے لیڈر بھی لرننگ بڑی ہوتی ہے آپ کی, ایز اے باس بھی لرننگ بہت ٹیم سے بڑا سے کچھ سیکھنا پڑتا ہے. اور آپ کے پاس اگر ملٹیپل اس ٹائپ کے لوگ ہیں تو آپ کے لیے سیکھنے کے مواقع اور بڑھ جاتے ہیں, چیلنجز. پاکستان میں مجھے یاد ہے ون آف ٹرکش سی ای او میرا کلائنٹ تھا, تو مجھ سے کہتا تھا کہ آپ پاکستان میں کام کر لینا تو آپ دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور ٹرکش بندے کو میں جانتی ہوں جو کہ کمپنی کا بہت بڑی کمپنی کا سی ای او ہے, وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے. اچھا ہی ایکچولی فائرڈ لاٹ آف پیپل آن ایتھکس. اوکے اینڈ ہی واز ٹیلنگ کہ بھائی یہ ایتھکس کے پرابلمس پاکستان میں کیوں ہیں. سو اگین ہماری پاکستانی سوچ, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ جب سے آیا نا اس نے کمپنی کا ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ امپلائیز. سو ایک بندے نے مجھے بتایا اس کمپنی سے, اس بندے نے مجھے کال کی کہ ہم تو بڑے برے حالات میں ہیں. سو یہ جو سی ای او آیا نا یہ بڑا غلط کر رہا ہے. میں نے اس کو کہا کیا کیا اس نے کہا اس طرح اس نے نا 10 بندوں کو فائر کر دیا. پھر اس سے پہلے 3 مہینے پہلے اس نے 15 بندوں کو فائر کیا تھا. تو آئی آسکڈ ہم ایز این ایگزامپل ٹیل می دا کیس. ہی سیڈ کہ اس بندے نے یہ چیز کی تھی جو غلط تھی. میں نے کہا سو یو انڈرسٹینڈ وہ چیز غلط تھی. ہمارے لیے ایتھکس میں بہت مارجن ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ پہلے تو سمجھنا بڑی مشکل ہے. بالکل بالکل, ہم لوگ نا ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہم زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ, ہم اپنی غلطی نہیں ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بندہ بڑا زیادتی کرتا ہے, اس نے اسے بندوں کو اس کا گھر کیسے چلے گا. بالکل صحیح ہے, ہم اتنے بھی ان ہیومن بھی نہیں ہو سکتے, بٹ دیکھیں کچھ چیزوں میں نا آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں. آپ اگر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اس جگہ پہ کوئی ایسا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ جو بیٹھا ہوا ہے, دین یو نو آپ کے پاس ایک نوکری ہے. آپ پھر خاص طور پہ آج کل کے حالات میں یو سی لاٹ آف پیپل میسج می کہ ہماری جاب دلوا دیں, یہ کر دیں. آئی ریلی فیل بیڈ, آئی وش کہ سب کو جاب میں کسی طرح سے دلوا سکوں, بٹ وہی بات ہے کہ پھر یو ہیو ٹو کمپیٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ. جاب تو خیر ظاہری بات ہے ہمیشہ سے یہ ہمارے یہاں پرابلم رہی, لڑکا لڑکی جب, کیونکہ ہمارے کتنا ریسورس بغیر پلاننگ کے یو نو یونیورسٹیز دھڑا دھڑ ایک سی چیزیں نکالی جا رہی ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے, کتنے لوگ کہاں چاہیے. تو وہ مسئلہ تو ہماری تھوڑی سی پلاننگ کا اس لیے بیکاز ہمارے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمیں ہماری جو سینسز ہوتی ہیں ان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ چیلنج ہے. آپ نے اپنے زندگی میں جاب ہی کو کنٹینیو کرنا ہے یا آگے کچھ پلان ہے؟ اچھا میرا ایک تو پلان بڑا کلیئر ہے. کوئی ٹیلی کام کمپنی کھولنی ہے؟ نہیں ٹیلی کام نہیں. آئی تھنک دیٹ ایک تو یہ بات ہے کہ اتنی زیادہ جابس چینج کر کے ایک تو ایک کانفیڈنس آ گیا کہ آئی کین یو نو پرابلی ورک اینی ویئر اور آئی کین ورک ان اینی سرکمسٹانسز. سو میں جب ایک ون آف دا کمپنیز دیٹ آئی جوائن نا, تو مجھے کسی نے کہا یہاں بہت پالیٹکس ہے. تو میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, پالیٹکس ہر جگہ دیکھی ہے. اب اچھا سم ہاؤ نا مجھے عادت بھی ہو گئی ہے. سو اسلم مہدی صاحب جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا نا, ہی ونس کیم ٹو مائی آفس ٹو میٹ می. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے میری ٹیم سے بھی ملے. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری ٹیم میں ہے. میں نے کہا جی. میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. یو نو ہی واز سو سپر امپریسڈ. ہی سیڈ یہ بندے تمہاری ٹیم میں ہیں, مطلب ان کو لگا کہ یہ بہت بڑے بڑے ہیں سارے اور اس طرح ایکسپیرینس ہیں. تو میں نے کہا جی. تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ دین آئی ریئلائز کہ لوگ اس کو اوبیسلی فرام دا ایکسٹرنل لینس لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ میرے لیے مجھے عادت ہے. اور میں بڑی دفعہ کام ایسی جگہ پہ کیا جہاں ایوری بڈی واز اگینسٹ می آلسو. اچھا ایوری بڈی. تو مجھے اٹس ناٹ اے ویری گڈ تھنگ. نہیں بٹ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں پر آپ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا اور کئی دفعہ نا ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ رانگ از ہیپننگ ٹو یو, پیپل ڈونٹ لائک اٹ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں اینڈ منہ پہ کچھ اور. ایگزیکٹلی. اینڈ دین
یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اور میں نے پیچھے سے اچھا لوگ کیا, جو ہے نا وہ آپ اور پیچھے سے لوگوں نے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا مشہور کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسی ہے, یہ تو ویسی ہے. میں نے کوشش یہ کرتی ہوں کہ مجھے چیزیں افیکٹ نہ کریں, لیکن کئی دفعہ کرتی ہیں ایز اے ہیومن بینگ. اور میں آپ کو بتاؤں نو بڈی ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دیٹ شی از اے فیمیل اینڈ واٹ آر دا ایشوز دیٹ شی از فیسنگ. آئی تھنک ابھی بھی وہ جو تنگ کرنے کے لیے بلی کرتے ہیں, بہت بہت زیادہ. چیزیں کرتے ہیں. اور خواتین کے بارے میں اگر میں بالکل آنیسٹلی بات کروں, سب سے آسان چیز یہ ہے کہ ہاں یہ تو بڑا اٹس ویری ایزی فار ہر, ٹھیک ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہ تو اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں سنی نہ کبھی دیکھی, سو اس لیے میرے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. بٹ آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا گرو کرنے کی ضرورت ہے, گرو کرنے کی, اور تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے محنت کی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی ایسی بات کر دیں جو اس کی محنت کا جو اس کا سارا کیا دھرایا ہے وہ کہہ کہ یار بس دیٹس اٹ. آج ہی آئی واز سٹنگ ود مائی فادر اور میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ویسے بات چیت ہو رہی تھی تو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو کیا کوئی اپنے مسئلے بتاؤں یا میں ان کو کیا بتاؤں کہ یہ بیکاز یو کانٹ شیئر ود یور فیملی آلسو بیکاز دے وڈ بی ورڈ اباؤٹ یو کہ اچھا اس کو اتنے مسئلے آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ. بٹ اٹ میڈ می ویری اسٹرانگ, اٹ میڈ می سو اسٹرانگ. بٹ دین اس کا بھی ایک نقصان ہے, اس کا یہ نقصان ہے دیٹ پیپل ازیوم یو ٹو بی اے روبوٹ. they don't expect you to be a human being. So ان کو لگتا ہے کہ اس کو تو جو مرضی کہہ دو اس کو تو فرق نہیں پڑے گا. اسپیشلی آئی تھنک فار اے فیمیل اٹ از اکراس دا ورلڈ. جو خاتون ایک پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ لگتا ہی ہے کہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو وہ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے. بعض دفعہ ایموشنلی بھی ہرٹ ہوتی ہے وہ. آپ یہ دیکھیں کہ ویری ریسنٹلی آلسو, یہ میں اب کی بات کر رہی ہوں, اب شاید مجھ میں وہ کانفیڈنس ہے جو پہلے نہیں تھا 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے. ایون ناؤ آئی ہیو ٹو لسن ٹو دس کہ اچھا آپ بھی روتی ہیں, آپ تو لوگوں کو رلاتی ہیں. سو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ امیج تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بنے, بٹ بن گیا, ٹھیک ہے بن گیا. اینڈ somebody else also کوئی کارپوریٹ ٹریننگ بھی میں کرتی تھی کسی زمانے میں. somebody reached out to me, very well connected guy, and so he said to me that should I give you a feedback about you. میں نے کہا yes. He said you don't smile. and I that was the first time مجھے کسی نے یہ, تب میں یونیلیور میں تھی, تو میں نے سوچا کہ he is so right that yes I don't smile. اور وہ عادت بن گئی ہے کہ آپ نا ہر وقت ایسی شکل بنا کے بیٹھتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ٹاک unnecessarily, وہ غلط نہ سمجھے اور یہ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے دیٹ. لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں خوش نہیں ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ شی از ٹو ایروگینٹ. یہ بڑا مشکل ہے ہاؤ ٹو بیلنس. بٹ دین اگین بات وہی ہے کہ مسئلوں کی بات تو چلو یہ بھی سچائی ہے, بٹ اچھی چیزیں بھی بہت ہوئی ہیں, اچھی چیزیں بھی زیادہ ہوئی ہیں مجھ سے, دیٹ that I am here, otherwise تو میں نہ ہوتی پھر ادھر. اور پھر دیکھیں سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا, اس بات کا بھی احساس ہونا کہ ہاں مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ آئی ایم اے پرفیکٹ پرسن, مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور اس غلطی کو میں نے ایک ایکسپیرینس لے کے آگے بڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اب میں نے کیا چیز غلط کی تھی, میری غلطی تھی, انوائرمنٹ کا ایشو تھا, چیلنج کچھ اور تھا, ملک کے حالات کچھ اور تھے, واٹ ایور از دا ایشو, اینڈ یو اسٹینڈ فار یور ٹیم ایز ویل. یہ ساری وہ ٹریٹس ہیں جو کہ ایک لیڈرشپ کی ٹریٹ ہیں. اور پاکستان میں مجھے اب دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ خواتین نے ان رولز میں آنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اینڈ ٹرسٹ لیے بھی کرتے ہیں بیکاز وہ پرفارم کر رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آ گئی ہیں, انہوں نے کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں بس یہ عورت ہے آپ آ گئی, بٹ وہ ریزلٹس لے کر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک جو کوالٹی ایک عورت کی ہے جو کہ شاید مردوں کے پاس نہیں ہے, وہ شی از اے پرسن ہو از مور پیشنٹ. She is a person who is designed to understand human beings, designed to understand human beings, جو کہ مرد نہیں ہیں designed to understand human beings. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک عجیب سا, مردوں سے میں معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن یہ کہ اس میں وہ چپ نہیں ہے. But so the best part is that there are men like you who have the heart to say these things. میرا بھائی, میں آپ کو اپنے بھائی کا بتاتی ہوں, وہ مجھے کہتا ہے ہمیشہ دیٹ مریم جو مسئلے تم مجھے بتاتی ہو نا وہ مسئلے میری پولیس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان آرمی. اینڈ ہی سیز دیٹ اینڈ ہی انڈرسٹینڈس. That's very important. Yeah, and so my brother is very proud of me, and it makes me so happy because میرا بھائی سب کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میری بہن جاب کری ہے, اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی آپ کو پتا ہے اتنی سیلری ہے, اور آپ کو پتا ہے اس کی he is so happy about it. So مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے جب گھر والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو سب سے بڑی اچیومنٹ ہی ہے, آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے. آپ کے اپنے جو ہے نا وہ کہیں یار واہ مزہ آ گیا, you have gone. اور سیریسلی آپ ایک اسٹیج آپ کی زندگی میں ضرور ایسا آتا ہے, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جونیئر لیول کے آپ کو باقی لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہوں گی,
सीनियर लेवल पे आके आपको अपने घर वालों की अगर एक बात ऐसी आ जाए ना बिल्कुल। तो आपका खून बढ़ा देती है, आप कहते हैं यार ओए होए बिल्कुल, मैंने किसी और को इम्प्रेस नहीं करना था. बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड माय फादर एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर आल्सो, जब वो लोगों को बताते हैं ना कि हमारी बहन ये है और ये है, और मेरे अब्बू हर किसी को बताते हैं. सो व्हेन माय मदर वाज अलाइव, तो शी पास्ड अवे 4 years ago. Okay. सो उससे पहले अम्मी तो खैर सबको कहती थी, अम्मी तो अम्मी होती हैं, वो तो हाँ कहती हैं. हाँ, and you So my you told me father that she used was to- very yeah, close to you. yeah. So my father, और हमारे घर कोई भी आता था गेस्ट, तो माय फादर यूज्ड टू से कि मरियम तो यहाँ जॉब कर रही है, मरियम तो ये है. सो माय मदर यूज्ड टू से कि आप किसी को नहीं बताया करें. टिपिकल मेरी अम्मी की लाइन होती थी, आप किसी को नहीं बताया करें, नजर लग जाती नजर है, लग ये जाती होता है, है. सो बट दैट मेड मी प्राउड ऑल द टाइम. Totally. So at the moment you are what is your role? सो आई एम लुकिंग आफ्टर द सेल्स फॉर लाहौर. लाहौर. Yeah. ठीक है. और ये सारा टेलीकॉम रिलेटेड ही है. जी, ओके. telecom related और वो कॉर्पोरेट. जी जी पूरा अच्छा. रिटेल सेल्स. रिटेल. ओह अच्छा. सो अनदर. सो कोई किताब लिखनी है मेरी, नहीं लिखनी है? किताब लिखूंगी इंशाल्लाह. लिखे ना इसमें यार. सारे सच्ची बातें करूंगी. नहीं सच्ची बातें और समथिंग फॉर पीपल हु कैन लर्न फ्रॉम यू, यू नो. सच्ची बातें, उस किताब का नाम ही लिख दीजिएगा, सच्ची बातें, है ना. आई वुड लाइक टू. और तो फिर सेल बढ़ जाएगी. उसमें ये है कि सो एक और भी प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया था 2 साल पहले. उसमें भी मैंने कोशिश की थी कि आई शुड एक्ट एज अ मेंटोर फॉर दोज पीपल, फॉर दोज गर्ल्स स्पेशली. क्योंकि नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था. अभी भी कई दफ़ा होता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. कई दफ़ा जब कोई मुझे कोई बात कर जाता है तो मैं कई दिन सोचती हूँ उस बारे में कि इस बंदे ने ये बात की, इसका क्या मतलब था, और शायद मेरे में ये मसला है. यू नो, एज अ फीमेल आप सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं. अच्छा. You know, there are men who I don't think care. anybody who's sensitive and understands, तो उसको सेल्फ डाउट उसके लिए उसका पैकेज का हिस्सा है. And even now, ये बात खैर बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, but even now I cry whenever somebody says things to me, and I think that ये बड़ी I really get hurt. अब आप देखें, आपके पास तो एक लाइसेंस है ना बीइंग अ वुमन, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. मैं एक सीन देख लूँ इमोशनल तो मैं अपनी बीवी से छुप के रोता हूँ. You know, I really feel that. I was actually telling this to somebody the other day that it is very difficult for men. दो चीज़ें, एक तो they can't show their emotions. Second, वो किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते. You know, all their life और they नहीं have बड़ी to. हमें लगता है कि एम्बैरेसमेंट है शायद, तो मतलब आपको हालांकि नहीं है. ड्रामा करना पड़ता है, आँख लाल हो गई यार, लेकिन वो हालांकि एक्चुअली नहीं नहीं है. है. Any इंसान day है. I would go for a soft-hearted person over somebody जो कि you know who's a very great CEO, whatsoever. So I think it's time that we promote people who are genuine and not people who try to be someone. इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, यू नीड टू बी अ, वरना तो एआई आ रहा है हमारे खा जाएगा सबको. यू नो, उसके पास कोई इमोशंस नहीं होंगे. सो जो आपका आप जर्नी जिस तरह से आप पहुंची यहाँ पर, और उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखी, एंड आई थिंक यू, जैसे मैंने कहा कि आप यू आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एवरीथिंग. लेकिन आप जैसे लोगों से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती हैं. सो वट एवर यू हैव लर्न इन लाइफ एंड थिंग्स लाइक दीज, यू नो, हमें बहुत से लोगों को शायद देखने के बाद, जो कि आपके ज़माने में शायद या मेरे ज़माने में इतनी आसानियाँ नहीं थी, हम कोई इतने पुराने लोग नहीं हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था, लोग नहीं थे जो कि सामने आ सकते थे. तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी होती हैं दूसरों के लिए. आपने मुझे बताया तो मुझे लगता है ऐसा है कि मैंने उस ज़माने में मोबलिंग कहते थे हम उसको, आप तो जायज़ हैं आप. मोबलिंग को हमने कॉन्सेप्ट दिया था, जब मैं फ़्लायर्स की बात कर रहा था आपसे, जो ख़वातीन फ़्लायर्स थी, और आपने अपनी कहानी बताई थी, तो मैं उसको जल्दी से बता देता हूँ ताकि उसमें हुआ क्या. वो बेसिकली एक स्टोरी थी एक लड़की की जो कि बहुत छोटी सी है. लड़के उसको क्रिकेट खेलने नहीं देते, वो अपनी बैल्कनी पे खड़ी बैठी हुई जहाज़ बना के फेंक रही होती है कागज़ की, और वो फूंक मारते थे ना जहाज़ में आप उड़ाते हैं, तो वो फूंक मार के ऐसे उड़ा रही होती है, जहाज़ नीचे गिर रहे होते हैं, लड़के मजाक उड़ा रहे होते हैं. अल्टीमेटली वो एक पेंडेंट पहनी होती है उसने हाथ में, पहन के एक दुआ करती है कि ये उड़ जाए इस दफ़ा, और वो फूंक मारती है, जहाज़ उड़ता है, नीचे जा रहा होता है, हवा का झोंका आता है और जहाज़ बैल्कनी के ऊपर से यूं ऊपर आता है, और वो इट कन्वर्ट्स इनटू F-16, ज़ंग करके ऊपर से निकल जाता है, और वो जहाँ जाके लैंड करता है. एक लड़की निकलती है उसमें से, उसने वही पेंडेंट पहना होता है. सो इट वाज द लॉन्च ऑफ एयरफोर्स पायलट्स फीमेल, जो कि हम प्लान कर रहे थे उस ज़माने में जैज़ के साथ, कुछ शायद जैज़ एक फ़ीमेल पैकेज लेकर आना चाह रहा था. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. सो व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट योर फ्लाइंग एक्सपीरियंस, तो मैं एकदम से आई थॉट अबाउट दैट. इट्स बिन
many years from now, کوئی 2004 یا 3 کی بات ہے یہ. اچھا. تو جو پیشن ہے خاص طور پہ وہ ایک بہت بڑا فیول ہے انسان کا, اینڈ آئی تھنک یور پیشن واز آلویز دیئر, اینڈ آئی بلیو دیٹ پیشن گروز ود یو. اٹ ڈزنٹ, یہ وہ فیول نہیں ہے جو ختم ہو جائے, ہے نا. سو آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو کہ پاکستان کے لیے دے آر پرابیبلی ویری امپورٹنٹ, چونکہ وہ انجن ہے جن کو جو پوری چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے ہم چونکہ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے ٹائم بھی مل سکے, کوئی ایسی چیزیں جس کو ہم نچوڑ کہہ سکتے ہیں لائف کا, کوئی ایسی چیز دیٹ یو وانٹیڈ ٹو شیئر, کسی شعر میں بھی کہہ سکتی ہیں, کسی گانے کی صورت میں بھی کہہ سکتی ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو. اچھا, آئی تھنک irrespective of gender, I would say that whatever you want to do it sooner than later. کیونکہ اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے جو آپ کو خوشی دیتی ہے تو پھر آپ وہ زندگی میں کبھی نہیں کر پائیں گے. انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ بھی. آئی تھنک دس از ہاؤ وی آر براٹ اپ اینڈ دس از واٹ وی تھنک کہ اگر ہم وہ چیز کریں گے جو ہمیں خوشی دیتی ہے تو شاید غلط ہوگا. ایسا نہیں ہے, یو نو, آپ کبھی اس چیز کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے. سو اسٹاپ ڈاؤٹنگ یور سیلف اینڈ بی ویری سیلف کانفیڈنٹ اینڈ تھنک آف دا پاسبلٹیز دیٹ آر دیئر, انسٹیڈ آف کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی چیز آپ کیوں نہیں کر سکتے. اینڈ ڈونٹ کنفائن یور سیلف ٹو دا اسپیس ویئر یو آر ان. سو ابھی تو خیر ہم پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی دنیا بہت بڑی ہے, اور ابھی اسی کی اگر میں بات کروں تو آپ کو 100% آف دا پیپل وڈ سے کہ جی پاکستانیوں کو تو کوئی باہر نہیں لیتا. سو وائی از دیٹ؟ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں اپنے بارے میں, اور ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے سارے مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے وہ ہیں, میں اس پہ وہ نہیں کرتی, بٹ کس کے نہیں ہوں گے, کس کے نہیں ہوں گے. اینڈ یو نو, اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کوئی چیز بھی جو ہے, نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون سیلف رسپیکٹ. دیٹس سو ٹرو. آئی مین وی ہیو سین ایگزامپلز لائک جاپان ٹوٹلی تباہ ہونے کے بعد کہاں پہنچ جاتا ہے. سو یہ تو بات بالکل صحیح ہے, اور یو آر سو رائٹ اباؤٹ انسان کا جو سب سے پہلا دوست اور جو سب سے کلوزسٹ دوست ہے نا, وہ خود ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. سو اگر وہ اس کو خوش نہیں رکھ سکتا تو وہ کس کو خوش رکھے گا یار. بالکل صحیح ہے. اینڈ یو نو واٹ, یو آر اونلی آنسریبل ٹو یور سیلف, یور کانشنس اینڈ نو بڈی ایلس. یو ڈو واٹ, سو یو شوڈ بی, آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن کہ آپ نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا. سو irrespective of the fact that whoever says anything about you doesn't matter if you are clear in your head. So that's my message. Thank you so much. The 60 minutes were not as usual, not good enough to talk about life. But somehow because of your command over communication and آپ نے بول کے لوگوں کے ساتھ سیلز میں اتنا کچھ کر لیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 60 منٹ میں یہ جو اتنے مہینوں اور اتنے سالوں کی جو زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں وہ کیسے لے کر آ سکتی ہوں. سو اٹ واز اے گریٹ ڈسکشن اینڈ آئی ہوپ دیٹ فرام دس ڈسکشن کچھ لوگوں کے پاس انسپریشن آئے گی. یہ جو پوڈ کاسٹ جس دن ایئر ہوگا اس دن ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ ہو رہا ہے یہ اس وقت, تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اینڈ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم میسیجز لوگوں تک جا سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ وی ہوپ دیٹ وی گوئنگ ٹو میٹ اگین اینڈ ڈسکس سم تھنگ ادر دین دیٹ. یہ تو بیسکلی موسٹلی آن یور جو آپ کا کیریئر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے. بٹ دیر از اے ہیومن بینگ ایز ویل. We would like to hear from that Maryam, why not, definitely. جو کہ شاید ابھی بھی شاید چھوٹی ہوگی, اس ایج میں ہوگی, ہے نا. True. Thank you so much. You're welcome. And see you then.